ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଦିଦି ଏଟା ମୋ କ୍ଲିପ ଦେ ମତେ ଅନେଇଲ ଜବଡି ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣି ଗଣି ଦି ଖଣ୍ଡ ଚୁଟି କହିଲା ନା ମୋ କ୍ଲିପ ଗଞ୍ଜିକୁ ଚୁଟି କରିଲା କହୁଛି ମତେ କହିଲା ଅନେଇଲୁ ମୋ କ୍ଲିପ ଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବୁ ସେଟା ମୋ କ୍ଲିପ ସେଟା ମୋ କ୍ଲିପ ଗୁଡିଆ ତାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଗୁଡିଆ କଣ ଚକଲେଟ ଖାଉଛୁ କି ନାଇଁ ତାକି କଣ ଫୁଟି ଯାଇස් ଦେଖା ଯାଉନି ମୁଁ କହିଥିଲି ମତିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାଇଁ ତୋର କଣ ମନ ନାହିଁ ମୋ କ୍ଲିପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ଯୋଗଣୀ ଗାଈ ଗୋଡିକାର ବଡ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ଏୟା କହିଲୁ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାଡେଇଲୁ ଆପତ୍ତି ନଛି ଗୁଡିଆ ଫୋନ ଦେଖୁଛୁ କି ସେଟା ତ ଆଖି ନା କାଚ ବାଟି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ରିଲ ଦେଖିଆ ତୋର ମନ ଅଛି ମୋ କ୍ଲିପ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ମମ୍ମି ଦେଖିଲୁ ଗୁଡିଆ ମତେ ଫୋନ ଦେଖଉନି କାଇଁ ତୁ ବାତା କ୍ଲିପ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ତତେ କାଇଁ ସେ ଫୋନ ଦେଖେଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମମ୍ମି ପଛରେ ଟିକେ କହିଦବୁ ହେଲା ଅଙ୍କିତ ସହିତ ନାନାର ଆବାଜ ଯାଉଛି ନା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋ କ୍ଲିପ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ତୋର ମନ ଅଛି ମୁଁ ମମ୍ମିକୁ ସବୁ କହିଦେବି ତୋ ଗୋଡ ଧରିଛି ମମ୍ମି କହିବୁନି ତ ଚାଲ ଚାଲ ନୂଆ କ୍ଲିପ କିଣିବୁ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ଗୁଡିଆକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି କଟକର ସବୁଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ इन हाउस पॉपअप स्टोर हाउस ऑफ बेली टॉप एठी आपनको मिलिबो ट्रेंडीएस्ट हैंडमेड कोरियन एक्सेसरीज लाइक स्क्रंचीज जूट बैग हैंडमेड कैंडल्स कस्टमाइज्ड फोटो फ्रेम्स और बहुत किछि एस्थेटिक और जेंट्स झियो मानक पई एटा परफेक्ट स्पॉट दिस पॉपअप स्टोर इज मेड बाय अ वुमन फॉर ऑल द प्रिटी वुमेन और एठिकर आइटम आपनको मिलि जबो मात्र 20 रुपीस स्टार्टिंग निज घर को गोटे सुंदर पॉपअप स्टोर करिकिना एते सुंदर जिंस बिक्री करछन्ती कि आपण माने देखिले आपनको आखि लाखि रहि जिवो आ हां मदर्स डे हो बा एनी स्पेशल ओकेजन आपको पाखरे आपण कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर्स बनै परिबे ऑर्डर करिया पई कैप्शन में दिथिबा इंस्टाग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप रो भी डायरेक्टली ऑर्डर करि परिबे कटक लोकन पई मु इजी लोकेशन कहि दउची बक्सी बाजार रे हमर न्यू आनंद स्पोर्ट अछि ता सामने देखिबे गोटे तपन मोबाइल स्टोर ता साइड गली रे पसी गोटे राइट टर्न नेबा आपनको मिलि जिवा हाउस ऑफ बेलीटा नहले डायरेक्ट स्क्रीन रे देखिबे व्हाट्सएप नंबर रे कॉल करंतो आपनको डायरेक्ट लोकेशन मिलि जिवो।